Air Ya. minumnya berapa, Pak? Air minumnya 3.000 nih, Bu. 3.000. Iya, Bu. Pak, saya punya uang 2.000 aja nih. Boleh? 2.000 nih, Bu. Iya. Iya. Noh, Ini, Bu, 2.000. kok diminum? Berapa ini, Pak? 10.000 aja nih, Bu. Pak, saya punya uang 5.000 aja. Mau ngutang lagi nih, Bu. Enggak. Lagi, Bu. Ke sini, Pak. Ke sini. Beli ke. Ulang lagi. Ah, Enggak, Pak. Nanti ke Bapak. Beli ke sini, Pak. Nanti Bapak minum aja kayak tadi. enggak. Ikhlas ke bawah aja sudah. Kes Ulang aja, lagi, Pak. ulang Kes lagi. aja ini. Ikhlas saya, Pak. Diminum. Aduh.